gaya may namis kumingga kami iya dan play dan isolation na dahil kay ginagaan saya nga sige birada. Makuha ko yun ang... Okay, ano na yan ba mo kay Anderson sa kasal niya? Pang... Kabalo ka na. Part ng happy wedding Kay happy wedding. Po mo na si mo vlog Okay. Shout out to my mom. Take my hand and lead me through the night. Take my hand and show me what it's like when the sun goes down. Take my hand and I will come along. Let's watch the stars when the lights are gone. When the lights are gone. Hey guys, ari kami sa buong sa kasal ni Anderson. Ari kami sa labi. Tara, na yung mga kwan. Maraming view. Ay, denay. Ano ka, bal mo sa Madlaw? Lumambal nyo sa inyo na yun. Ano? Kilis ang ano? Oop. Congressman, boy, Rabadabi. Rabadabi. Digo windshield boy. Yes sir. Yes sir. Wala yung kwenta. Ay dito na yun. Video. Hi Tita Dej. Congratulations. September 20 ano ganun na? Hi vlog. Ay wala. Hindi na lang mag